हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। घर बार केंता तो बात है ভাল দিবার মুভি মস্ত আছে গাইস। তো ফাইনালি যে ওয়াটারফল কে গাইস আমি পৌঁছি গেল। চলো তো আমি দেখো যে এটা হচ্ছে মেন ওয়াটারফল গাইস। বললেন তো চালিছে মস্ত লাগবা গাদি করে দিবার আছে আমকে। দেখো এনে भी मस्त डेगे डेगे गाड़ी चले माने हेड गोटे धरी को ना जीवार तो एंता कितो पूरा खतरनाक वाटरफॉल गाइस। देखो तो ठीक है गाइस, वाटरफॉल केंते लागला वीडियो वाला लाइक करो, शेयर करो, आईडी सब्सक्राइब करो, पुलिस देखा बात इंटरेस्टिंग। बाय बाय गाइस।